Hello mga ma'am. So naata sa last part sa party akong i-upload karon mga ma'am. So nice kay sa ilang party din. Higi ko na enjoy kay ngano. Busog kaayo niya pagkahuman kay tungod sa kadako sa lechon. So gibahin-bahin. So tanan nga mga member gitagaan og tagsa kasulupin nga lechon mga ma'ams. So happy ang tanan kay gawas nga nabusog, na enjoy og napagi tagsa kabalot nga lechon baboy. So, grabe. Fair ang tanan. Wala ingon-ingon nga nagbot-buot og BH. Kay, free ang tanan na kada isa na agyoy pahat. So, walang kuan. Patingipon sa lechon og bukog, apilon og bahin para walay kuan, mahay. So, inana sila ka-fair. O, diba mga ma'am? So, how happy. Grabe, nako kabusog ani ba?